वादे हो रही गेम लगा दो फजूल बकवास ना करो खेलो आप लोग दा दे वाला गोल ज़्यादा शैना न का वाली वाला يا لما شو هذا ها लगा ما بنصير مكان ثاني ماما سكرنا هذا الشيء زغورا دا شैना न का وروري تو استپاتشتا ته دې یو بریک سنبال کې دام بسته سره مال کرو سره پاس کوته متا وای زړونه سره خوشاله وو ځان چې चलते हैं कराची स्टार रेस्टोरेंट शारजा में हुआ حسن دې باندې په دې بریک باندې ابو جا پیسہ سلام الله کی نو ولي ولا مړه راځه خپل سات دی ودا گیمونه مهم نه دی واده وريده دې کې سړی وکړه باندې یار نه بدیږي ظالم تا نه د چا سره بدیږي افکر سے میں ایک کلیل والا ویڈیو کتلا وی جی نه سره دم رضیاړې سره کړي ډېر سخت پاش ولا یار دا یو باسي چې بیک لجینې پیدا کی کنځلې کوي مړه ادم رضیاړې هغه بیا په ټیک ټاک کې چلے دلې مې جوز دا دینه بدم شومون څنګه وکړي یار بس الله دې ورته دني کې هدايت هغه جنې ته وکي نو هغه نه پوي د لو کنځلې کوله ماشاءالله ولی ولا پالور خو دې زیاتې زستا پالورم تمام بالکل دا منله چې ټاکران تاسو سره ګرځي د دوبۍ کې سره ایسان دي تاسو سره ګرځي هغه ویډیو مې د ډېر خوښه شوې دال نه کالو قسم دې والله तुम फिर भी दाल खाते हो युवा का वीडियो पंजाबी सर की वीडियो जोड़ा करो नहीं ये बंद करो वाली वाला मुझे लश्की वने दा सजा तरह वाली वो कराची स्टार होटल था बस मुझे अखबार थी नोर पुराश वाल निमा घंटा जी आओ सुजुबा से अल्लाह बामा वो तुझे कभी होटल के कोना भवन के ولا وجود به تنکې راغټ شي او دارا والا ملکه دارا والا ماشاءالله دا څوک دا how are you my friend I'm fine how are you I am good where are you from me yes हम कौन है I'm Angel I come from Sky वेट मैं फ्रंट कैमरा खोलूंगी वलीउल्लाह एक मिनट ये देख हाँ ये किसका है ए लड़की ये इसको तुम जाओ तो उसको मोबाइल दो उसको तो ए द शुंडावरी लुरी दागी تا यादो आगा बलजने वो दूसरी ए तलरी शमणा दान अबल आवाज नीचे लड़के आवाज नीचे या तुम जाओ तुमसे मैं बात नहीं करूं आवाज नीचे ए तुम लड़का हो या लड़की आवाज नीचे ए तुम आदमी हो या लड़की आवाज नीचे चश्मा लगा के देख सरकार चश्मा लगा के देख इधर मलक है मैं तुमको ऐसे बात करूंगा फिर तुम्हारा जख्म ठीक ना हो जाएगा मैं खुद डॉक्टर हूँ यस हमारा जख्म ठीक करो ना आ जाओ हमारा दिल वेलकम एक लड़की ने हमारे दिल को जख्म दिए मैं डॉक्टर हूँ मैं तेरे को ठीक करेगा डोंट वरी यस ये होठ कैसे बड़ा करूं तुम्हारा होठ बड़ा है बड़ा अच्छा है ये कैसे बड़ा करूं पिचकारी लगाऊं हाँ होठ बड़ा यस तुम्हारा यस डॉक्टर हूँ आ जाओ इलाज करेगा तेरा व्हाट्सएप में आ जाओ व्हाट्सएप में कैसे बड़ा हो जाता है उधर मुझे हमारे पास पासपोर्ट नहीं है पासपोर्ट देगा तेरे को आ जा वेलकम टू दुबई टिकट देंगे ए तुम उसको मोबाइल दो मलक की दोस्त तुम बात तो सुनो हाँ वलीउल्लाह आ जाओ टिकट यार देंगे तुमने मुझको इंस्टाग्राम पे मैसेज किया मैं बहुत बड़ा खुश हो गया यार ओह थैंक यू सो मच आ जाओ टिकट देंगे मैंने वल्लाह तुमने देंगे मलक को छोड़ रहा मुझ पर से आया है लेकिन तुमने मुझको दावत दिया वलीउल्लाह दुबई में जब नहीं झगड़ा ना करो उसके साथ हाँ आ जाए वल्लाह आ जाए वलीउल्लाह सच में आपका टिकट ले लेंगे आ जाए इंशाल्लाह उधर मैं तुम्हारे साथ भी मिलूंगा मलक के साथ भी मिलूंगा
मेरे साथ मिलो, मलिक को छोड़ो। नहीं, मलक को भाई है, वो आपका भाई है। मलक को तुम देख, उसको ब्रेड बहुत बड़ा अच्छा है, मूछ मूछ, उसको शड़शम तेल दो, लड़की उस पे ख्याल रखो। अगर मुझसे दोस्ती करोगी फिर मलक पे ख्याल रखो। हाँ हाँ, आप कब आ रहे हो? वल्ला आपके लिए टिकट लेगा, वल्ला वल्ला। इंशाल्लाह मैं वल्ला आ जाओ। तुम्हारे साथ इंस्टाग्राम में बात करूंगी, कोई मुश्किल। ओके, दोनों इंस्टाग्राम में चुपके बात करेंगे। यस। ओके ओके, चलो हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज।